السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذن هذا الموضوع الذي سأقدمه الآن فهو موضوع خاص بمادة الرياضيات، موضوع اخترته بعناية ولكنه صعب جدا جدا، لهذا أرجو منكم التركيز كذلك إعطاء واحد العناية يكون عندكم واحد النفس طويل لتتبع هذا الموضوع، لأنه بالنسبة لي أنا موضوع لقيته الصورة ديالو شوية خرجت لي باهتة شوية، ولكن حاولت نقسمو المراحل باش نجاوب على كل سؤال على حدة باش الأمور تكون واضحة لدى الجميع. إذا حتى لا أطيل عليكم، هو الموضوع هو الآن سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا عندنا واحد الدالة، أولا بارتي دالة جي معرفة على المجال صفر بلس لانفيني باغ جي دو إكس إيكال racine de x plus 1 moins l'exponentielle de racine de x. Alors premièrement calculer g' de x، ثم مطالبين بجدول التغيرات، ثم إشارة جي دو إكس. إذن فوالا غادي نبداو دابا نجاوبوا. انتم يمكن لكم توقفوا الفيديو تجاوبوا على هاد دو كيسيون، ومن بعد يمكن لكم تقارنوا الاجوبه ديالكم مع الاجوبه التي ساقوم بدرجها في هذه الحصه. اذا هذه الطريقه اللي غادي نمشي عليها بالنسبه لهذا الموضوع، فهو موضوع طويل جدا، ربما قد يدوم الوقت اكثر من ساعه، المهم على حسب الوقت. اذا فوالا. اذا بالنسبه للسؤال الاول، دائما بغيت تقول كالكولي جي بريم، قبل ما تجرب وتبدا تكالكولي جي بريم خاصك لابد دير واحد الجمله بان الجي فهي قابله للاشتقاق. أنا كتب بالفرنسي ولكن تنشرح بالعربية. فهي قابلة للاشتقاق على المجال المعطى اللي هو صفر بلس لانفيني. لماذا؟ لأنها مركبة من دوال كلها قابلة للاشتقاق على هذا المجال، وبالتالي جي بريم دو إكس غتكون هي ماذا؟ هي لا ديريفي دو غاسين دو إكس بلس 1. لا ديريفي دو 1 مشات، غتبقى لا ديريفي دو ليكسبونونسيال دو غاسين دو إكس. Voilà. Or, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de l'exponentielle de x, c'est u' sur u' fois l'exponentielle. Donc, on a 1 sur 2 racine de x fois l'exponentielle de racine de x. Et donc, il a l'exponentielle de 2 racine de x en facteur. Voilà. On a 1 moins l'exponentielle de racine de x. Alors, sachant voilà la dérivée، خاصنا نديرو الطابلو دو فارياسيون. اذا باش نديرو الطابلو دو فارياسيون خاصنا نكونو عارفو على الاقل الاشاره ديال جي بريم دو اكس. غنديرو غير وحده فيهم. الوغ متى تكون موجبه؟ يعني خاص يكون بما ان هذا دائما موجب، il faut tout simplement que 1 moins l'exponentielle de racine de x doit être positif. or حنا باش ما ندخلوش في باش ما نغلطوش، اش عطانا اكس فهي ال ابارتيان كل انترفال 0 بلس لانفيني. سي تري فيت اتونسيون سولا، سا فو دير كو اكس فهي اكبر من صفر، وبالتالي اذا كانت اكس اكبر من صفر فغاسين دو اكس هي اكبر من صفر، يعني ان ليكسبونونسيال دو غاسين دو اكس غادي يكون اكبر من ليكسبونونسيال ديال صفر اللي هو واحد، يعني ان ليكسبونونسيال دو غاسين دو اكس موان زا اي بوزيتيف، وبالتالي 1 موان ليكسبونونسيال دو غاسين دو اكس غادي يكون نيجاتيف. هذا يدل على قطعا ان جي بريم دو اكس فهي غتكون اصغر او تساوي بطبيعه الحال. ولكن بما ان x ne peut pas être égal à 0، donc غادي نحيدو نديرو جي بريم دو x فهي اصغر قطعا من الصفر. علاش درنا هنا ايغال؟ تو سامبلومون باسكو جي عفوا هذه جي بريم دو x غتكون اصغر قطعا من الصفر، ما فيها لا هذه ولا هذه. دونك صافي ديك لا فونكسيون الي ديكرواسونت، وبالتالي جدول التغيرات غادي يكون على الشكل التالي. اذا غير حاولوا تصبروا معايا لان الامتحان فهو صعيب جدا، وما نبغيش تفوت شي حاجه، لان الا فتي غير شي حاجه ما غادي يبقى لك تعرف الباقي. على كل، اذا حنا اون ترافاي دون لانترفال 0 بلس لانفيني. alors la fonction ici elle s'annule au point 0، ولكن la fonction خاصها تكون حنا ما خادمينش بزيرو. دونك فوالا، وقلنا بان نيجاتيف. دونك فوالا فوتر طابلو دو فارياسيون. هنا 0
On va chercher d'abord la limite. Je vais vous montrer كيفاش تلقينا est égal à moins l'infini. La limite de g de x, il y a la limite en plus l'infini. Je peux faire mettre racine de x en facteur باش ما تكونش عندي شكل غير محدد. Donc voilà, moins exponentielle de racine de x sur racine de x. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Alors ici, vous remarquez que ici, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et là, vous pouvez poser racine de x sur t, donc l'exponentielle de t sur t en plus l'infini, mais le moins, et il y a moins l'infini. Ou là, plus l'infini, donc on a moins l'infini. إذن هذه الأمور تنظن راه واضحة. g de 0 égale à 0. Alors بالنسبة للسؤال الثاني, vous remarquez que puisque la fonction est décroissante, donc si vous cherchez l'image de 0 plus l'infini, ça sera donc limite de g de x en plus l'infini هي الأولى عاد تنديرو هنا g de 0, c'est-à-dire moins l'infini 0. Autrement dit, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x appartient à cet intervalle, c'est-à-dire que g de x est inférieur ou égal à 0. Donc voilà, لاحظوا معايا بأن هذا هو الإشارة ديال g de x. غنحتاجوها بطبيعة الحال في التمرين. ما تنساوش بأن g de x est salé au point 0. Alors voilà, on va partir maintenant au grand 2. إذا au grand 2 عطاونا واحد لا فونكسيون اللي هي ليميت هي ديفيني بور x أكبر من صفر و x أصغر أو يساوي الصفر. إذا étudier la continuité au point 0. إذا حاولوا دائما كما قلت لكم ستوبيو لا فيديو, دير مجهود ثم عاود رجع وشوف لا كوريكسيون. إذا بغيت نقولوا الاتصال دالة, إذا خصنا نبحثوا على لا ليميت أولا دو اف دو اكس عندما تؤول x إلى 0 بلس, اللي هي لا ليميت en 0 بلس de la fonction concernée, اللي هي moins exponentielle de racine de x plus 1 sur racine de x plus racine de x plus 2. Donc, si je pose, il faut poser t égale racine de x, donc c'est la limite, et t tend vers 0 plus. اش غتولي عندنا moins exponentielle de moins t, غادي نديرو tout simplement نقدروا نديرو هنا 1 moins l'exponentielle de t sur t plus t plus 2. Ou bien, je peux l'écrire autrement, la limite lorsque t tend vers 0, donc je fais l'exponentielle de t moins 1, je multiplie par moins 1 de part et d'autre. Voilà. وغتبقى عندي هنا t plus 2. هذه نعرف لا ليميت ديالها هي 1 مع هاد الموان غتولي moins 1. Donc si vous remplacez c par 0, ici vous avez 2. Donc 2 moins 1 c'est quoi? C'est 1. أتمنى أن الجميع يعرف هذه الطريقة اللي درت دابا. دابا غادي نمشيو لا ليميت دو اف دو اكس lorsque tend vers 0 moins, اللي هي لا ليميت en 0 moins de x au carré ln de 1 moins x au carré plus 1, c'est très simple, il suffit de remplacer x par 0, il n'y a aucun problème. Donc 0, ici 0, 0, plus 1. Donc هنا كاينه plus 1, donc il va donc plus 1. إذا تلاحظوا بأن la limite à droite c'est aussi la limite à gauche qui est égale à 1, qui est égale à f de 0. Donc on va dire que la fonction f فهي متصلة في النقطة الصفر. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني غادي نبينوا أن limite de f de x en plus l'infini égale à moins l'infini. إذن بالنسبة لهذه لا ليميت فهي صعيبة جدا. إذن حاولوا تتبعوا معايا لعلكم تفهمون. إذن لا ليميت de f de x sur plus l'infini, ممكن نلقى شي واحد طريقة أخرى يدلي بها ماشي إشكال. Donc قلنا هي لا ليميت en plus l'infini
de moins exponentielle de racine de x plus 1 sur racine de x plus racine de x plus 2. Et then, je vais mettre, voilà, c'est la limite en plus l'infini. Donc, on a moins l'exponentielle de racine de x divisé par racine de x, zaïd 1 sur racine de x, donc plus racine de x plus 2. Donc, c'est divisé par le dénominateur. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, donc, je dois, المشكل فين كاين؟ donc بالنسبة لهذه c'est 0. المشكل دابا غادي يبقى عندي في هذه زائد هذه. Donc, je dois chercher la limite en plus l'infini de moins l'exponentielle de racine de x sur racine de x plus racine de x. هنا في كاين الاشكال خصني نقلب على لا ليميت هذه. Donc si je mets ici racine de x en facteur, j'aurai moins exponentielle de racine de x sur x, voilà, c'est bien ça, plus 1. Or, la limite en plus l'infini de moins l'exponentielle de racine de x sur x, je peux l'écrire autrement. Il y a la limite en plus l'infini de moins exponentielle de racine de x. Alors x, c'est quoi? C'est la racine de x au carré. Donc, si je pose t égale à racine de x, alors l'exponentielle de t sur t à la puissance n, c'est plus l'infini. Avec ce moins, ça donne moins l'infini. Et par conséquent, limite de f de x en plus l'infini, قلنا الاشكال فين كاين غير في راسين هذه وهذه. دونك لقينا هذه موان لانفيني بلس 2 ça reste موان لانفيني. اذا حاولوا ما امكن تركزوا وتعاودوا هاد لا ليميت باش يمكن لكم تستوعبوها مزيان. الوغ نو ايسي بور هذه راه جي بوزي تي ايكال راسين دو اكس. دونك باش تكون الامور واضحه. دونك بقى لنا ليميت دو اف دو اكس سور اكس. دونك بحثنا اولا على ليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني. خصنا نبحثو حتى على تنظن كاين واحد السؤال اخر ولكن نشوف واش كاين هنا ولا لا. نرجع ليه سي بيان صافي اللي المهم غنتبعو مع هادشي اللي كاين. بي لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس. دونك لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس اون بلس لانفيني. اذا وجدنا لا ليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني. خاصنا دابا نشوفو نيتيديو لي برونش انفيني. Alors, j'ai limite de f de x en plus l'infini. C'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de 1 moins l'exponentielle de racine de x. Alors, quand tu as غير racine de x, lorsque je divise par x, tu as dit x racine de x plus 1 sur racine de x plus 2 sur x. Je sais que هذه عطينا 0. هذه غتعطينا 0. بقات ليا لا ليميت ديال هذه. دونك سيتادير كو لا ليميت ديالي غتكون هي غتبقى عندنا غير فقط لا ليميت دو 1 موان ليكسبونسيال دو راسين دو اكس سور اكس راسين دو اكس لان ليميت ديال هذا قلنا سي ايكال ا 0. دونك سي جو بوز توجور على حسب المعطيات جو في بوزي ليكسبونسيال راسين دو اكس كاري هي تي. دونك غتولي عندي 1 موان ليكسبونسيال دو تي سور x racine de x. Alors, x racine n'est autre que t à la puissance 3. Donc, il y a la limite en plus l'infini de... Alors, là, donc, هنا غادي نحاول باش تجينا الامور سهله. Je vais multiplier. Je vais ناخذ واحد الكريون روج باش تبان لكم كيفاش درت. Donc, je vais multiplier de part et d'autre par l'exponentielle de moins t. غتقول لي علاش درتي هذه القضيه؟ غتعرفوا الاهميه ديالها فيما باش تجي الامور سهله. كاينه طريقه اخرى ولكن المهم تنحاول ما امكن نشوف الطريقه اللي هي تكون بلوس سامبل. دونك غتولي عندنا هي ليميت ديالاش. دونك عندي توجور ici j'ai 1 moins. Donc 1 si je multiplie par l'exponentielle de moins t. Donc, on a l'exponentielle de moins t moins
l'exponentielle de moins t fois l'exponentielle de t هي l'exponentielle de 0 هي 1 ولتحت غندير t 3 هي غنضربها في l'exponentielle de moins t. Alors, je sais que t exponentielle de moins t n'est autre que t3 sur l'exponentielle de t. C'est-à-dire que la limite de t3 exponentielle de moins t en plus l'infini, il y a la limite d'l plus l'infini de t3 sur l'exponentielle de t, ou bien la limite en plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de t sur t3. Alors vous remarquez que j'ai ici, je l'ai fait de cette manière-là. علاش لأن عندنا هذا في الدرس l'exponentielle de t sur t à la puissance n plus l'infini ou 1 sur plus l'infini c'est 0. Et bien sûr c'est 0 plus. Alors et par conséquent la limite de f de x sur x en plus l'infini. Donc هذا ça tend vers 0. Donc غتبقى moins 1 sur 0 plus c'est moins l'infini. أتمنى أن يكون جوابي واضحا لدى الجميع. إذا بالنسبة للانتربريتاسيون ça veut dire que المنحنى فهو يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور و y. هنا تنخدمو على voisinage de plus l'infini. إذا فوالا بالنسبة لهذا السؤال غادي نمشيو دابا كيسيون سي. إذا كيسيون سي limite de f de x en moins l'infini. Donc عندنا on va chercher la limite de f de x en moins l'infini. دونك غناخدو نستختارو دائما كريون. اذا قلت لكم هذا الموضوع راه تيطلب واحد الوقت واحد التركيز قويين. اذا بالنسبه لهذا السؤال ليميت دو اف دو اكس en moins l'infini اللي هي لا ليميت en moins l'infini de la fonction concernée هي x au carré ln de n moins x au carré plus 1. اللي خلينا بحال هكا عندنا شكل غير محدد. اذا غنديرو x au carré en facteur غتبقى عندنا هنا ln de n moins x وغتبقى عندنا plus 1 moins x au carré sur x au carré. طبعا بان الليميت ديال هذه سي موان 1 هذه موان لانفيني غتعطينا بلوس لانفيني وهذه سي بلوس لانفيني. دونك النتيجه هي بلوس لانفيني. نفس الجواب ان سي لو اف il admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Ici je parle du voisinage de moins l'infini. إذا فوالا بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي. تنظن بأن السؤال 3. إذا هنا السؤال 3 هو صعب جدا. قال لك بين أو تحقق أن f دو x موان ز سور x إيكال. إذا فللوهلة الأولى لماذا هذا السؤال؟ لماذا؟ لأنه بغيت تلاحظ f دو x موان f دو 0 لأن 1 سي كوا سي f دو 0. يعني هنا سؤال غير مباشر وهو التحقق من قابلية الاشتقاق الدالة f في النقطة 0 وبالتالي خصنا نعرفو نقلبو على ليميت ديالها. دونك هادشي علاش تطرح هاد السؤال. إذا الله يجازيكم بخير ركزوا معايا بزاف لأن هذا الموضوع ترددت كثيرا باش نديرو أو ما نديروش فنظرا للصعوبة ديالو، ولكن تبقى للاستئناس بالنسبة للطلبة لأن ممكن تلاحظ النوعيات ديال الأسئلة. إذا ما تنساوش بأن quelque soit x appartenant à 0 plus l'infini, on vous montrer que f de x moins 1. Donc f de x moins 1 sur x غادي هنا تنخدم في هذا الانترفال. إذا غادي ناخذ لا فونكسيون كونسيرني اللي هي معدا 1 moins l'exponentielle de racine d'x. درت هاد باش يكون عندي جو مو سون بلوس اليز. ما غاديش ندير موان اكسبونسيال دو x بلس 1 عن هذاك. المهم قلبتها ماشي اشكال. دونك سور racine de x plus racine de x plus 2
moins 1 sur x. Donc il y a toujours عندي 1 moins l'exponentielle de racine de x sur racine de x plus racine de x plus 1 sur x. Donc si je mets au même dénominateur غتعطينا 1 moins l'exponentielle de racine de x plus x plus racine de x. Donc هذه sur racine de x غتهبط لتحت غتولي x racine de x. Alors si je mets un racine de x en facteur, j'aurai 1 moins l'exponentielle de racine de x plus racine de x sur x. C'est bien ça. C'est-à-dire باش نوصل للنتيجة اللي بغاو هما. Donc لاحظوا معايا عندي هنا 1 moins l'exponentielle de racine de x plus racine de x sur x وغتبقى ليا x sur x اللي هي ماذا؟ هي 1. إذن voilà comment on est arrivé à cette expression. أتمنى أن يكون الأمر واضحا لدى الجميع. إذن السؤال الموالي هو النهاية. غنبحثوا على النهاية ديال هاد l'expression. إذن limite de f de x moins 1 sur x en 0 au moins, ça sera donc il y a la limite en 0 plus عفوا لأن x c'est 0 plus. Donc 0 plus de la fonction qu'on a déjà trouvée. Donc c'est 1 sur racine de x, 1 moins l'exponentielle de racine de x plus racine de x sur x plus 1. إيه باش بحث لي على هاد لا ليميت راه خاصك تكون مضلع. اذا اللي هذا عطاونا هاد لانديكاسيون. هاد لانديكاسيون اللي عطاوها لنا راه مهمه جدا. عطاونا قال لك اون فا ليكرير باش تفهموا علاش. اون ليميت de 0 plus de l'exponentielle de x moins 1 moins x sur x au carré قال لك تساوي 1 demi. Alors si on pose grand x est égal à racine de x lorsque x tend vers 0 plus, grand x tend vers 0 plus. بمعنى أن la limite en 0 plus de 1, ici, regardez ici, vous avez 1 moins. Donc, donc 1 moins l'exponentielle de racine de x plus racine de x sur x, ça sera la limite en 0 lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins l'exponentielle de x plus x sur x au carré. متفقين معايا؟ الوغ لاحظنا هما عطاونا قال لك هذه نقدر ندير لها هي لا ليميت لوس اكس طون فيغ 0 بلس. اللي دخلت لو موا هنايا اش غتولي عندي هنايا؟ غتولي عندي هنا ليكسبونونسيال دو اكس موان 1 موان اكس سور اكس كاري اللي هي هذه. لاحظوا معايا او دو اكس موان 1 موان اكس سور اكس لوس اكس طون فيغ 0 بلس هي 1 دومي. دونك مع هاد الموا غتولي عندنا موان 1 دومي. الوغ وبالتالي la limite de f de x moins 1 sur x en 0 plus غتكون هي la limite قلنا ديال 0 plus de 1 sur racine de x 1 moins l'exponentielle de racine de x plus racine de x sur x plus 1. c'est-à-dire هاد اللي لقينا شحال لقينا هي moins 1 demi وهذه 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Alors moins 1 demi plus 1 c'est 1 demi. 1 demi fois plus l'infini c'est plus l'infini. بمعنى ماذا؟ بأن la fonction f n'est pas dérivable et غير قابلة للاشتقاق ولكن عن يمين الصفر. وبالتالي فالمنحنى يقبل مماسا معادلته أو مماسا متجه مماسا orienté une tangente orientée
vers le haut. إذا بمعنى أنها يقبل مماسا اتجاهه نحو الأعلى. وهذه الأمور هذه نظن خاصكم تضبطوها مزيان. إذا لاحظوا وركزوا معايا لأن دابا اف ني با ديريفابل ا دروات، وغادي نشوفوا دابا لا ديريفابيليتي ا غوش. دونك هنا ما عطاوناش واش غادي نبحثوا عليها ولا لا. هي كذلك راهي عطاوها لنا، مابقاش لي سباس، ما خليش لي سباس، ولكن سي طري فاسيل. غادي نكتب اون روج باش تعرفوا الجواب ديال هذا السؤال. اذا الا خديت ستيلو احمر قلت لكم بالنسبه لا ديريفابيلتي ا غوش سي طري فاسيل. غادي نحاول نكتبها في هذا لي سباس واعتذر عن ذلك بالنسبه لهذيك. الوغ اف دو اكس موان اف دو 0 sur x moins 0 بالنسبة 0 moins غتكون هي donc on cherche la limite en 0 moins c'est la limite en 0 moins donc je divise le tout par x. alors غادي x carré ln غتبقى عندنا غير x ln de 1 moins x moins x لأن 1 غادي يمشي donc هذا 0 وهذا 0 donc c'est égal à 0 et comme 0 appartient à R ça veut dire tout simplement que f est dérivable à gauche de 0 وبالتالي فالمنحنى يقبل une tangente d'équation y هي f prime 0 اللي هي 0 غتبقى لنا عندها بلس f de 0 اللي هي 1. فوالا. إذا غادي نحاول ما أمكن نترجم هادشي شفهيا. إذا بالنسبة قابل للاشتقاق عن اليسار خاصنا نوجدو ليميت دو f دو x موان f دو 0 sur x موان 0 لقيناه تساوي الصفر. وبما أن الصفر ينتمي إلى R يعني أن f قابلة للاشتقاق عن يسار الصفر، والمنحنى يقبل معادلة أو يقبل مماسا معادلته هو التي اللي هي y تنديرو f بريم دو 0 فوا x موان 0 بلس f دو 0 غتبقى لنا y إيكال 1. إذا لاحظوا معايا بأن باش نركزوا مزيان أن f غير قابلة للاشتقاق عن اليمين وقابلة للاشتقاق عن اليسار. إذا فالمنحنى غادي يكون مغاير وغتكون التغيرات غادي تلاحظوها في التمرين. إذا غادي نمشيو دابا الآن البحث عن المشتقق. دائما هنا قال لك quel que soit montrer que quel que soit x appartenant vous avez f prime. Alors comment on va trouver؟ دائما لما نبقاو نعاود نكتبوا الجمله دونك خصك تمونسيوني بان f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini وبالتالي f prime de x. ما ننساوش بان x اكبر من صفر. اذا خصنا نقلبوا على لا ديريفي ديال 1 moins l'exponentielle de racine de x sur racine de x وغتبقى عندنا racine de x plus 2 كذلك لا ديريفي ديالها. إذا باش ما نضيعوش الوقت دونك vous avez une fonction du type a sur b دونك غتعرف شنو لا ديريفي ديال هذه اللي هي moins 1 sur 2 racine de x. غادي نضربها في المقام moins 1 moins l'exponentielle de racine de x fois la dérivée كذلك 1 sur 2 racine de x plus ماذا plus la dérivée de racine de x اللي هي 1 sur 2 racine de x. الوغ بالنسبة لهذه خاصني ندير هنا نحبس هنا سور راسين دو اكس او كاري يعني سور اكس. اذا هنا غادي نحاول ندير موان 1 سور 2 راسين دو اكس. فوالا لاحظوا معايا مزيان اش ندير. هذا كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا. غناخذ بعدا بالنسبه لهاد الجوج هادو دونك غتبقى عندنا هي فاش راسين دو اكس ليكسبونونسيال. الوغ ici il faut noter que j'ai oublié la dérivée de ça, c'est 1 sur 2 racine de x fois l'exponentielle. Alors faites attention parce que parfois تتهرب لك شي حوايج بلا ما تشعر. دونك هنا خاصني ندير racine de x l'exponentielle de racine de x. غتبقى عندي plus 1 moins l'exponentielle de racine de x وهذه نخليها ابار حتى هي غندخلها دابا. دونك غتبقى عندي moins 1 sur 2 racine de x. Donc racine de x l'exponentielle de racine de x plus 1 moins l'exponentielle de racine de x. هنا غتبقى عندنا moins
x. Donc ici, moins 1, ماشي moins x, moins 1, pardon, moins 1. Alors, ما نساوش بأن هنايا نسيت واحد الحاجة، هو أن هاد x هادي تاهي راه باقا هنايا. دونك فوالا، تبعوا معايا وركزوا معايا بجوج في نفس الوقت. دونك فوالا، دونك هنا كاينة سور x. الوغ لو وحدنا المقامات غتولي عندنا هنا x غنخرجها برا، غتولي هنا moins 1 sur 2x racine de x، وغتبقى عندي هنا donc racine de x l'exponentielle de racine de x plus 1 moins l'exponentielle de racine de x، وهنا x fois moins 1 هي moins x. إلا عاودت حيت هاد لو موان هذا باش نوصل للنتيجة اللي بغاو هما، donc 1 sur 2x racine de x fois غتبقى عندي هنا x plus l'exponentielle de racine de x moins exponentielle moins racine de x exponentielle de racine de x moins 1. فوالا، إذا وصلت لهذه النتيجة تتلاحظ بأن هذه النتيجة اللي وصلنا لها ماشي هي اللي بغاو هما، خاصة نبينوا بأنها تساوي راسين دو إكس موان 1 فوا جي دو إكس. إذا تلاحظوا بأن هذا لو تيرم هذا راه كاين، دونك il suffit de comparer racine de x moins 1 fois g de x à ce terme qu'on a trouvé tout à l'heure. إذا on va prendre une autre page et on va vérifier. On va vérifier quoi? On va dire une phrase, donc d'autre part لدينا racine de x moins 1 fois g de x اللي هي ماذا؟ racine de x moins 1. Alors g de x c'était racine de x plus 1 moins l'exponentielle de racine de x. Alors développez votre calcul, donc c'est x plus racine de x moins racine de x l'exponentielle de racine de x moins racine de x moins 1 plus l'exponentielle de racine de x. Donc عندنا واحد simplification هنا à faire. Donc ça donne x plus l'exponentielle de racine de x moins racine de x l'exponentielle de racine de x moins 1. دونك إلا حاولتوا تقارنوا هذه مع داكشي اللي وجدنا قبيله غتلقاوها نفسها، وبالتالي غنقولوا بأن f prime de x c'était bien 1 sur 2 x racine de x racine de x moins 1 fois g de x. Voilà. إذا إشارة g de x هي إشارة racine de x moins 1 وكذلك g de x. Alors, c'est pour ça on vous donne de on déduit que la fonction est strictement croissante sur 0,1 et strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. إذا غادي نتيديو cas par cas. إذا بالنسبة لكانت x تنتمي إلى المجال 0 هذا يعني أن أولا racine de x أصغر من c'est-à-dire qu'on aura racine de x moins 1 فهو négatif. g de x وجدناها أصلا négatif، donc c'est-à-dire que f' de x غتكون positif، يعني أن f est strictement croissante يعني تزايدية قطعا على المجال 0,1. هذا من جهة. من جهة أخرى إلا خدينا المجال 1 plus l'infini، يعني on aura أولا racine de x فهو أكبر من 1 لأن x أكبر من 1، c'est-à-dire que racine de x moins 1 est positif. g de x لا يتغير فهي دائما سالبة، بمعنى أن f' de x غتكون نيجاتيف، يعني أن f في هذه الحالة elle est strictement décroissante، أي أنها تناقصية قطعا على المجال 1 plus l'infini. إذا هذا فيما يخص السؤال. غادي نمشيو للسؤال الآخر اللي هو السؤال رقم 5. إذا وهذا هنا في تبدأ الخطورة والصعوبة، وهذا هو الجديد اللي خلاني نختار عليكم هذا الموضوع. لماذا؟ لأن في السنوات الأخيرة أصبح يطرح ما يسمى بال طابلو دو فاريسيون دو لا فونكسيون اف بريم،
وتيسولك اشنا هي الاشارات ديال f او la monotonie de f à partir du tableau de variation de la fonction f'. هنا on vous donne la dérivée seconde cette fois-ci et à partir de la courbe représentative de la fonction f seconde, vous allez en déduire la monotonie de f' ainsi que celle de f. Alors faites attention, donc dans la figure ci-contre, la courbe représentative ici de la fonction dérivée seconde de la fonction f sur moins l'infini 0 dans le système, dans le repère orthonormé, quel que soit alpha, donc ça c'est alpha, donc soit alpha un réel strictement négatif tel que alpha compris entre moins 1 et alors donc voilà alpha. Il y a ce point là. Alors montrez que pour x appartenant à moins l'infini 0 vous avez f' égale. Donc pour chercher f', c'est simple. Alors il faut toujours mentionner que f est une fonction qui est dérivable et par conséquent f' de x n'est autre que la dérivée de x carré ln de n moins x moins x au carré plus 1. Donc on doit chercher la dérivée de cette fonction. Alors vous savez ça, c'est un produit, donc c'est très facile. Donc on va faire x carré, c'est 2x, ln de n moins x plus x au carré fois la dérivée de ln de n moins x, les rois moins 1 sur 1 moins x. Il me reste la dérivée de x carré, donc c'est moins 2x. Donc c'est 2x ln de n moins x plus moins x au carré sur 1 moins x moins 2x. Donc si je mets x en facteur, j'aurai ici 2 ln de n moins x plus moins x sur 1 moins x moins 2. alors غادي نوحد المقامات نخلي هاد ln 1 moins x كما هي. donc j'ai ici plus moins x moins 2 plus 2x sur 1 moins x. Donc soit 2 ln de 1 moins x. Alors 2x moins x c'est plus x moins 2 sur 1 moins x. Ou bien ce qu'on voudrait nous, c'est l'expression mentionnée ci-dessus. C'est-à-dire je vais faire un moins de par donc x moins 2 parce que 1 moins x n'est autre que le négatif de x moins 1. Et voilà, on a bien montré qu'on a cette dérivée. Alors, une fois ceci est fait, alors pour étudier le signe de f', c'est très dangereux, c'est très difficile. Donc, on vous demande maintenant d'étudier le signe de f seconde. Alors, le signe de f seconde, à partir de la courbe, bien sûr, donc vous devez exploiter bien, donc étudier le signe de f seconde. Ça, c'est f seconde. Et on mesure la concavité. Alors, à partir de notre figure là que vous voyez devant vous, vous savez que ici, toujours la fonction ici, elle est positive, jusqu'au arriver au point alpha, où il s'annule, la dérivée seconde. Et à partir de ce point-là, alpha plus l'infini, vous remarquez, ou bien alpha 0, vous avez une fonction qui est f seconde négative. Donc, on va dire tout simplement cela. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini alpha, vous avez f seconde du x, elle est positive. Et quel que soit x appartenant à alpha 0, vous avez f seconde négative. Alors voilà, une fois ceci est fait, on peut donc faire un tableau dans lequel on va regrouper le signe de la fonction f seconde ainsi que la concavité. Alors, il existe un certain alpha pour lequel f seconde de x égale à 0. Et pour la concavité, voilà, puisqu'ici on a dit positif, négatif, ça veut dire que la courbe sera ici vers le haut, ici vers le bas. Alors ici, ça veut dire quoi? F seconde, ça change
en sens en alpha, ça veut dire qu'il existe un certain point d'inflexion que je peux noter I, alpha, F de alpha, donc est un point d'inflexion. Voilà, de CF, ou bien de F, comme vous voulez. Alors voilà, بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو دابا الآن السؤال D. بين أن limite de F' égale à moins l'infini. On va chercher la limite de F'. Donc voilà, c'est la limite de F'. Donc ici, montre que la limite de F' de x en moins l'infini égale à moins l'infini. Vous pouvez dresser le tableau de F' et montrer que l'équation F' de x égale à 0 existe un certain bêta. On vous donne F' de alpha, puis déduire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini bêta est strictement croissante sur l'intervalle. Donc c'est ça la question la plus difficile de toutes. Alors voilà, premièrement pour la D c'est pas grand chose, mais pour la question E c'est très difficile. Alors les limites de f' de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, on a déjà trouvé f', donc c'est la limite de x en facteur qu'on a trouvé tout à l'heure, de ln de n moins x moins 2 sur x moins 1. La limite de ça, c'est moins 1. Ça, la limite d'ILE, c'est plus l'infini. Ça, c'est moins l'infini. Donc, ça va redonner moins l'infini. Pour la question suivante, montrer et dresser le tableau de variation. Alors, pour dresser le tableau de variation, donc on va se baser sur ce que nous avons dit tout à l'heure pour la dérivée seconde. C'est-à-dire, voilà, je vais l'écrire ici, f seconde. On va parler de la monotonie de f'. Alors, il en a dit qu'il existe un certain alpha, tel que f seconde de alpha égale à 0. Et on va étudier uniquement sur l'intervalle moins l'infini 0, comme il est mentionné dans le sujet. Alors, pour f seconde, on a dit qu'il est ici positif. Ici, il est négatif. Alors, limite, ça veut dire que si f seconde, on a dit il est positif, ça veut dire que f', elle est croissante. Donc voilà, ici f' sera décroissante. Alors, on a trouvé ici moins l'infini. Ici, on va noter c'est f' de alpha qui est égal à 0,43 d'après l'énoncé. Ici, c'est 0. Alors, la question qui suit, donc, montrer qu'il existe un bêta appartenant à moins l'infini 0. Donc, je vais noter ça en rouge. Donc, ça fait rappel au théorème des valeurs intermédiaires, tel que f de bêta égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, il faut se baser sur le fait que la fonction en question, qui est f', est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini alpha, et elle est comment? Elle est croissante. Si je cherche l'image de moins l'infini alpha, donc, ce sera donc moins l'infini f' de alpha, soit moins l'infini 0,43. Alors, comme 0, il appartient à cet intervalle, ça veut dire donc qu'il existe un certain bêta appartenant à moins l'infini alpha, tel que f' de bêta égale à 0. Alors, si f' de bêta égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici on aura un terme طالع من موال l'infini حتى 0 donc غتبقى دائما سالبة هنا وهنا غتكون بوزيتيف وهنا من 0 توجور بوزيتيف هي نازله حتى عند 0. اذا هنا غنقدروا نلقاو الاشاره ديال هذاك. Donc d'après notre tableau de variation, on peut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini bêta, on a f' de x elle est négatif. Ça veut dire que f est strictement décroissant sur moins l'infini bêta. Alors, pour x appartenant
à bêta 0, toujours à partir de notre tableau de variation. On peut faire entrer même ce 0 là. Donc f' de x il est positif. Ça veut dire que f est donc croissante sur l'intervalle bêta 0. Alors on va donc pouvoir regrouper ce que nous avons vu dans un tableau de variation. Bien sûr, ça sera donc la question 6. Alors la question 6, c'est dresser notre tableau de variation. Alors notre tableau de variation sera toujours, on se base sur ce que nous avons tenu. Donc on a moins l'infini, mais la tableau de variation de toute la fonction. Faites attention. Donc ici on a f' de x, ici on a f de x. Alors on a dit qu'il existe un certain bêta tel que f' de bêta égale à 0, c'est-à-dire on aura une tangente horizontale, et on parle toujours de l'intervalle moins l'infini de 0 jusqu'au 0 plus l'infini. بالنسبة ل 0 plus l'infini وجدنا f' qui est égal à racine de x moins 1 fois g de x, elle s'aligne au point 1. Donc il faut le faire, bien sûr, ça veut dire qu'on aura ici une autre tangente horizontale. Donc la fonction n'était pas dérivable au point 0. On a trouvé que f' ici, il est négatif, ici il est positif, ici il est positif, ici il est négatif. Donc votre tableau de variation sera le suivant. Donc on a des croissantes. Ici, croissante, on peut mettre une seule flèche. Ici, voilà, décroissante. Ici, au plus l'infini, on a montré que c'est moins l'infini. Donc ici, c'est f de bêta qui est donné 0,69. Ici, c'est moins l'infini, on a trouvé, c'est plus l'infini, je pense. Oui, c'est plus l'infini. Et f de 1, vous utilisez votre calculatrice, j'ai trouvé 1,3. Voilà, j'espère que ma réponse est bien correcte. Donc voilà le tableau de variation. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Construire la courbe. Alors ici, je vais vous donner f de alpha que j'ai trouvé en utilisant ma calculatrice. Donc j'ai trouvé à peu près, c'est 1,2. Essayez de vous assurer de cela. Donc ici, on vous donne un point A tel que A égale à 6,31, c'était l'abscisse de point d'intersection de la courbe. C'est-à-dire que, tout simplement, que f de 6,3 ou bien 31 est égal à 0. Voilà. Alors, pour tracer la courbe, alors je l'ai déjà tracée. C'est une courbe très difficile à tracer. Je vous donne tout simplement, grosso modo, l'allure de la courbe. Vous allez utiliser l'échelle qu'on vous a mentionnée, c'est-à-dire 1,5 cm. Alors voilà, je l'ai tracé. Donc je vais vous dire tout simplement comment j'ai fait pour tracer cette fonction. Il faut d'abord mettre votre tableau de variation devant vous. إذا بعد ما قلنا غنتكلموا بالعربية نتكلموا بالعربية لأن طلبتي اللي حفظ الأمر هذا. إذا فوالا. إذا أولا كيفاش نتراسيو لا كورب؟ تنحاولوا نشوفوا الجدول التغيرات اللي درنا. قلنا اون بيتا il existe un tangente horizontale هي الاولى نبدا بها. عندنا 0 f de 0 شنو هو 1 وقلنا بان لا فونكسيون نيتي با ديريفابل à droite de 0, elle admet une tangente orientée vers le haut, mais à gauche elle est dérivable, elle admet une équation de la tangente t y égale à 1, voilà. Ensuite, on a dit qu'il existe un point d'inflexion alpha, tel que f de alpha c'est 1,2. Et vous avez en 1 la fonction s'annule, la dérivée s'annule au point 1, donc vous avez une tangente horizontale, telle que f de 1 à peu près 0,8 ou bien 0,9 et vous avez en point 6, quelque chose, ou bien 6, moi j'ai trouvé 6, même pas 6, c'est 0,006. Alors ici, on va couper l'axe des abscisses au ce point-là. Donc voilà, vous avez l'abscisse, c'est l'axe Y. Alors, après tout cela, vous avez une branche parabolique de direction au Y, soit que ce soit au moins l'infini, que ce soit au plus l'infini. Alors, une fois vous avez regroupé tout ce machin-là, vous pouvez tracer soigneusement votre courbe. Donc voilà l'allure de votre courbe, elle est comme vous voyez devant vous. Alors, essayez de le refaire. C'est صعيبة بزاف.
وتنصحكم باش تحاولوا ديروا تمارين اكثر باش يمكن لكم تفهموا هاد السوجي. كاينه اون اوتر كيسيون كو جي اليميني باسكو الوقت ما بقاش ليا. هي سهله لان غير شوفوا سيرشي l'air délimité par la fonction en 2 points, donc c'est très facile mais ça nécessite un peu de temps. donc اقتصرت على هذا السؤال الاخير ديال تراساج دو لا كور. اذا فوالا انتهينا من هذا الموضوع. اللي بغى مواضيع اخرى دائما نحاول نجبد او مواضيع سواء تقترحوا علي بعض الطلبه او تنوجدها بنفسي اللي على وعسى تكون قيمه وتكون فيها واحد الهدف معين. اذا بالنسبه للسوجي فهو موضوع شيق يحتاج الى تركيز والى طبيعه الحال ان باجاج. الوغ اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.